بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده تاكي سرا ورکڑی و منگا ابراهيم عليه السلام تپوها من قبل مخکد دینا وكنا به عالمين او منگا پدی بانی خبر اذ قال لأبي کلیچوی پلار خپلتا وقومه او کون خپلتا ما هذه التماثيل التي ندی جسی آغا یا سدی جسی آغا چی تاسو اغی لرا عاکفون انتم چی تاسو لاغی لرا عاکفون عبادت کون کی قالوا دی وجدنا مندلی دی منگا آباءنا مشران زمنگا لها عابدین دی لرا عبادت کون کی قال او ابراهيم عليه السلام لقد كنتم تاگی سرا وی تاسو انتم تاسو آباؤکم اپلاران تاسو فی ضلال مبین پا گمراہ اخکارکی قالوا دیا جیتنا یا رات لکڑی تامنگتا بالحق پاکا ام انت من اللائبین یا ایتد گپ لگون کنا قال ابراهيم عليه السلام بل ربكم بلکہ رب دستاسو رب السماوات رب دا اسمانونو والارض او دزمکو الذي غزات فطرهن چی پیدا کری دی لرا وانا على ذلكم من الشاهدين او زیما پتاسو باندی دا گواهانو نام او زیما پا تاسو باندی تاسو توام دی اقرار کون کنا پا دی مسئلہ باندی من الشاہدین دی اقرار کون کنا